Guys, get ready to my cousin. Ama doon kung naunsa ba jud ang nangatumba ba jud ang saging pagbagyo guys. Amo pang atuon guys. So, wait. So nara guys, mao na jud yung itsura guys. Naunsa ang mga saging do guys tanan guys. Awa. Luoy kay guys no, awa ang kamunggay inton guys. Luoy inton guys an. Napa ang mga saging nangatumba. Pagkuhan ni bagyong tino ni guys. Luoy kay guys no, nangatumba guys. Tara guys, ay natangtang luoy dito kay akong papa guys. Naluoy siya kay kapoy kay sa sigtanom. Then, natumba at pagbagyo guys, luoy kay guys. Gamay lang dyan kay nahibilin guys. May ganin, napay nahibilin. Sa kaywa. Tara guys, so, ang among nangka guys, natumbang usa guys. Usa lang po nahibilin guys. Tara guys. Salamat mi kay Save Me bagyong tino og nagpasalamat po mi na wala kay ni kusog. Then pasalamat mi na dili kay daghan ang nangakuan. So nindot na kay Save Me. So nara guys. So akong makaistorya na dapat jud andam jud ta sa Bagyo guys. So bye guys. So nana ko ikastorya niyo. Share and follow.